हाय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. कशा आहे तुम्ही सगळी? आम्ही हाय बरी. आणि आयज वेदर बीन बरें हा, बरें वार माता बरें दिसता सारखें. स्टे अशी वॉका होत तुमकां आयज तुमकांय दाखयता. आयज न्हू पाडपा मुनीस येयले आमगे. बरें ते हा तेशकोन बरी जाप बीन बरें कोताय, बरें उलयताय. पूण तितू एकलो न्हू सारको देड शाण आहा. आपण हुशार म्हूण सोजमोता सगळे पाटीन तो कोण तो न्हू तुमकां दाखयता. मुश हाटलें येयाय तुम्ही. पाण जाले ना ना वचोय वयतालो चोडपा जालें यश बी जालें पाण जालें. सगळें जालें. होय ते सायडी थोडें आनी उरलां. वचो उरलां आनी येदेश मागीर थोडें उरलां. हय तें पाण जालें म्हणटकीर मागीर एक वयतले चोड आमी. पडलें न्हू नाल. एक चोड पडलें सारकें. हय आनी मागीर कितें बरें बरो हांवें मरे एक क्विज ऑर्गनायज केला. तू मातशें चड हुशार न्हू देड शाण न्हू तू. ते वय वय सारकें वय हांव सारको हुशार मुगो खबर आहा म्हाका सगळें A to Z जाणा मगो हांव. हय हय आनी मागीर मागीर कितें रेडी मरे तू हय क्विज आन्सर करपा? हय मागीर केसो 3 क्वेश्चन घालता तुका 3. 3 हय आनी बरें तिनूय क्वेश्चना तुवें सारको सगळे करेक्ट दिले न्हू आन्सर हय तुका कॅश प्राइज मेळटोलें. कॅश प्राइज हय मागीर कितू गो कॅश प्राइज 5,000. 5 आवय कॅश हा. आवय सारकी 5,000 कुरकुरीत नोट आवय दिता हाय तुका हांव. तितू आनी पयशे आनी केन्ना चोयले नाय सारके हाती एक बारा 5,000. मागीर बरें बरें स्टार्ट करया. बरें आतां फर्स्ट क्वेश्चन तुका विचारता. हय हय एक एनिमल सांग मरे. हय लेटर ई आन स्टार्ट जाता. ई ई एक एनिमल म्हळ्यार जानवर मुगो तें. जानवर हय जानवर जानवर ई आन स्टार्ट कोट जाता. मरे तुका इंग्लिश कोट मरे. हय मातशें कोड गो तीच जाणा गो हांव म्हळ्यार नॉलेज आहा मुगो. ई मुगो एलिफंट. सारकें मरे. आनीक तुका सांगना हांव बोर आहा तूं हा, हय हुशार तूं हुशार. हय हांकां कोणाक कोटा म्हाका कोट दितलें. ना ना तूं हुशार मुगो तुजे बोलयेल न्हू हांव. हय मागीर सांग मागीर दुसरें. आतां नेक्स्ट क्वेश्चन हा. बरें ओके सेकंड क्वेश्चन. बरें पिक्चर चोयत तूं हिंदी? हय 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 चोयता. हय 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 ओके मागीर सांग इंडिया न्हू सारको फेमस एक्टर कोण? इंडिया फेमस एक्टर हय शाहरुख खान. किरण ओ सारकें मरे. आनीक सारको. आनी आतां थर्ड क्वेश्चन रेडी? बरें चोय सारको हा तूं पावला 5,000 बोगले पावला. हय हय शी सारकी 5,000 न्हू? गरमी मुगो ती सारकीची हय जिको जाय मागीर पार्टी सोगल्या. हय सांग मागीर सांग. मागीर राव गो हें गो आतां 2 क्वेश्चन आन्सर केले न्हू हय सारकी केलें सारकें तें. सांगिल्लें. हय 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 मागीर समज तिसरें क्वेश्चन मुगे हांव नोको जाल्यार हे 2 क्वेश्चनाक म्हाका पयशे मेळटले. तेश कोन कितें कोन्न हांवें तुका सांगलें तिनूय आन्सर करपा जाय. तिनूय आन्सर केल्यार मेळटाय ती. तेश कोन्न जायना तें. बरें बरें चल तूं हुशार न्हू रे हय जाता हय तुका. हय हांव हुशार न्हू लोक जाण मुगो आख्खोची. हय हय सांग मागीर तिसरें सांग. रेडी? हय ओके आतां थर्ड क्वेश्चन रेडी मरे. थर्ड क्वेश्चनाक हय रेडी. थर्ड क्वेश्चन सायन्सा वयर हा. हांव सायन्स हय तूं इस्कुलान शिकलो ना? हय शिकिला. हय 10th केलें गो हांवें तशी लोकांनी केलें गो. केल्या न्हू. हय केल्या कळटा तुका. लोकांनी केल्या म्हळ्यार आतां तूं जाण न्हू हय आतां काम मेळनाय न्हू तेका लागून वचय पाडकार जाला पाडो मोद गो लोकांक गेलें. आनी कितें करपाचें हय पयशे मेळटा तें करूंक आनी पडटा आतां 5,000 दिलें न्हू सारकें ऑप्शन हय तेजें मातशें कितें जाता मुगेलें. हय मागीर सांग तिसरें सांग. तिसरें क्वेश्चन मरे मुगेलें हय आयन्स्टायना गेलें सेकंड लॉ कितें तें सांग म्हाका. सेकंड लॉ आवय आनी कसो उतरू सांगिल्लें अशें तकलें वयलें आमगेलें. सांग रे. चोय 5,000 चोय 5,000 मेळटाय तुका आन्सर केलें जाल्यार. 5,000 बरें आहाय गो म्हळ्यार हें गो 5,000 तूं आतां दितो म्हाका कॅशी. ओय आतां दित मरे आहाय मुगो कोडे हाडे. हांको सांग क्वेश्चन कितें तें. आयन्स्टायना गेलें सेकंड लॉ कितें? शे कोणा कितें रे तुका? तूं हांव सारकें मुगो पयलीं 2 क्वेश्चन बरी गायलें सारको म्हाका सारको वयर झाडाचेर चडयला आनी आतां हें क्वेश्चन समजा डापाच्यो एक बरो समजा डापाच्यो म्हाका सकयल उडयलें मुगो तुवें. हेंच म्हाका लायक जायना. पयलीं बर सांगताय बरो इजी सांगताय आनी मागीर ते निमाणे कडेन सारकें डिफिकल्ट दिसता आनी मागीर आमकां सारको हें कोताय रानां उडयताय. हें म्हाका हितू हें सारकें हितू म्हाका गोड समज नॉलेज आहलोली जाल्यार हांव माड पाडूं येतालो गो.
म्हाका जायना म्हाका ना काय हांव हेणायची हे आनी कितें म्हाका खबर आहा गो तूं पयशे दिवपा पडटाय मू तूं एसो नाक जालो क्वेश्चन घाता सारकें डिफिकल्ट क्वेश्चन घाता हांव जाणा तुका त्या बोर्सांतू पयशे भायर काडूं नाकाय मू आग बिश्टें हें कर थिंगा आयन्स्टायन सेकंड लव मागीर पयशे दिवपा तुका नाकाय आसलेलो म्हाका पयलें सांगतालो सांगपा मुगो तुवें पयशे दिवपा नाकाय जाल्यार व्हड सारको व्हड हें ड्रामा कित्याक केलो गो तुवें बरो मुगे माडपणा वयता आसलेलो तेशी बेजागून काय म्हाका सारकोच चल यो यो मातशें बस या यो बरें चल यो यो बस बस पिवंक कितें धाडस तुका पियो आनी कांय नाका विशी गरमी जाली मागीर कितें जालें बस म्हणलें सांग मागीर तू मातशें क्वेश्चन करून आन्सर करून टायर्ड जालो न्हू तेका म्हणल्यार बोस दिव तुका मातशें ती सायन्सा खबर सोड तें तुका बरें कोणा न्हू आतां तुका हांव आनी डिफिकल्ट डिफिकल्ट बी नाका सारकी तकले वयल्या वयता सारकी इजी जाता बरें ओके फर्स्ट क्वेश्चन आतां इजी रे सारकी इजी फकत हें यूज करपाचें मातशें चड न्हू बरें एक चेवड आहा सपोज 16 वर्सां हाय एक चेवडा 16 वर्सां जाल्यार तेजे पायचें नांव कितें आसतलें चिंत चिंत हें आनी कसो क्वेश्चन गो अरे लोल्या कांय कोणा केसो तकली हिरपा क्वेश्चन अशें बरें दुसरें क्वेश्चन विचार दुसरें आतां सपोज पियाव 90 रुपीज किलो हय जाल्यार बटाट कशे किलो आसतले बटाटे चिंत चिंत हें कोणा रे तुका तुका हांव भाजीक बसलो आहा म्हणून पियाव हितू पयशे जाल्यार तेजे बटाट्या पयशे म्हाका कितें घडले चिंत रे कितू एश आसतो ते म्हाका जालो कशें तुका तेचे मुको सारकें हेजे बिजनस आसत मुगो वेजिटेबलाचे तू चिंतपाक वचत ना पयलीं सद्या बरें दुसरें आनी दुसरें क्वेश्चन तिसरें क्वेश्चन बरें सारकें इजी कळ्ळें तुका न्हू बरें गाडी एक लिटर पेट्रोलान मरे हय 5 किलोमीटर धांवता हय हय गाडी वचपा जाय 50 किलोमिटर्स 50 किलोमीटर वचपा जाय किलोमीटर वचपा जाय हय जाल्यार तू म्हाका सांग तितू कितू पॅसेंजर आसपाक जाय ते चिंत चिंत आन्सर चिंत टायम दित तुका हे लास्ट क्वेश्चन आन्सर टायम दित तुका चिंतपा हेण म्हाका हिंग बऱ्या बसयलो ना जीव हात सारके नाक जालो कश्ट हिंचान एक तोप हांव घात सारकी चोय आय तुमी एक सांगता म्हाका खबर ना आनी चिंतून जामचें सांग घाल म्हणून सांगता म्हाका हेका दाखयता हांव सारकें बरें दुसरें घाली बरें जायना अशें कोणा सांडवता आतां आनी घात तुका बरें हय हें कोणा जाल्यार तूं समजो वच येवल तें काम कर आनी वच बरें बरें आतां आनी क्वेश्चन विचार तुका बरें आमगे बीच जाणटू ना आरशेची आरोसी बीच हय आरशे बीच हय जाणा हय तितू कितू उदक आहा तें सांग तूं तितू मुगो 60,30,50 आनी 2 तांबी उदो आहा ओय म्हज्या चड हुशार जावपा सोदीत तूं तितू आहा तितू उदक ओय तुका डावट आहा न्हू ओस आनी चोय तांबी घे मुगो तांबी घे काळ आनी चोय हांव मेजून दाखयता तुका बरें हे लास्ट हे सायडल्यान हांव वयता म्हाका काम आहा मातशें बरें बरें मून जाणटू न्हू मून हय मून जाणा हय हांव गेलो हय मुनाचे बसोन एक मनीस चाव पिता हय तो स्टिली कपां पितलो प्लास्टीक कपां पितलो हें सारकें इजी मुगो तो मातये कपां पितलो मातये कपांकू मातये कप कितें तुजे पांय नोंदलें थिंगा आनी मुनाचे कोण तुजी माय चाव कोन्न दित थिंगा वयता हांव वयता मुगे टायम वेस्ट केलो थिंग सारको पोटापणाले खबरो सांगत म्हाका हांव गेलो राव रे हांव गेलो मुगे माड पाडू मुगे टायम वेस्ट कोता वय अरे राव रे माड पाडू वयता न्हू रे तूं देडशाण्या हय हय माडा कितें रे वयर सारकें चोय रे ताका आनी वयली हेची ना मुगो तूं